खुशी आमर आनंद एटा आम ऊपर डिपेंड करे। लाइफ इज शॉर्ट, जीवन हूँ बहुत शॉर्ट। केतबेले चारटा चारटा झाड़ा भी कहा जीवन नहीं जाई पारे। तेणु लाइफ इज शॉर्ट, यूटिलाइज मैक्सिमम टाइम्स। जे आपण जीवन बहुत समय राइट यूटिलाइज हवा दरकार टू क्रिएट हैप्पीनेस ऑफ मेनी पीपल। बहुत लोगों लाइफ रे जे हैप्पीनेस मीन्स जीवन रे एकुटिया एकुटिया खुशी एकुटिया आनंद आपण पाई जाई पारंती। किंतु बहुत गुड़ाए लोकों मुहरे हस फुटाइबा पई हेले, बहुत लोकों को हैप्पीनेस दबा पई हेले सेही भली आपन को जणे डेडिकेटेड साधक बनिबा को पड़िबो बा साधक हवा को पड़िबो। मैक्सिमम लोक देखिछि एबे निकट जणे आईएएस ऑफिसर लांच नेइकरी अरेस्ट हेइछन्ती। एटा बोधे इतिहास प्रथम। बहुत आपण देखिबे बड़ बड़ पदाधिकारी जो माने जो हमर जेनरेशन जो जो पोजीशन को जीवा पई स्वप्न देखन्ते राइट एवं से पोजीशन को गला परे चोरी करती टाउटरी करती कला परे परवर्ती समय जेल जाती एवं से चोरी पछरे केवल थाए निजे निजको हैप्पीनेस दबा एवं तांको परिवार को हैप्पीनेस दबा। अन्य माने गुड़ाए लोकंको दुखी एवं गुड़ाए लोकंको दुखी दुखी देखिबार देखी बा गुड़ाए लोकंको दुखी करी प्रायतः केही सुखी हेई पारि नाही। जीवन काल भितर गुड़ाए धन अर्जन करवा गुड़ाए पैसा अर्जन करवा ये हैप्पीनेस लक्षण हेई न पारे। तेणु माइंडेड फ्रेंड जे आज रथ यात्रा जो जिनस कहूची सेटा आपण माने प्राय मन रखिबे। हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन आवरसेल्फ, लाइफ इज शॉर्ट, यूटिलाइज मैक्सिमम टाइम्स टू क्रिएट हैप्पीनेस ऑफ मेनी पीपल। जे आम जीवन रे जो भी कर्तव्य मिली से कर्तव्य भितर जे आमे केमती गुड़ाए लोक मानक आनंद दे परिबा गुड़ाए लोक को केमती खुशी दे परिबा राइट एई जिनसटा हमर व्रत हवा दरकार। ओके तेबे चलंतु आज जीवा जो स्ट्रक्चर उपरे ये स्ट्रक्चर कथा काहे कि मो माइंड को आसिला। आज सकाळ में कमल रो मो जेतोला हम कथा वार्ता होतुलो जे आज एबे क्लोजिंग पाखे आसिला। क्लोजिंग आ 2 दिन 3 दिन अछि एवं पाखापाखि जेतेबेले मु जो मान को चिन्ही जो मान को जानी माने पर्सनाल रिलेशन अच्छी जे मु से मानु किछि पचारले भी से माइंड करिवेनी जदियो ए बिजनेस रे केही कार बॉस नहंती। तेणु किछि लोक मु पचारला बेल को किछि लोक कहउछन्ती सर मोर ग्यारंटेड सर प्लैटिनम हेई जाउछ आ किछि नो प्रॉब्लम। जदि मु देखे ताले प्लैटिनम हेई जाउछ से टोटली काम करिवार हेला वर्षे 1.5 वर्ष ना प्लैटिनम हेई जाउछ। आउ किछि लोक मान को स्टडी करूचे मोर देन 5 इयर्स मोर देन 8 इयर्स मोर देन 10 इयर्स से माने काम कलेनी एवं सेमान को जेतल मु क्वेश्चन करूचे अरे कोन एमे सर मो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे चेष्टा करूची सर सर एसीडी तो हेई जीवो सर सर एसीडी पे किछि लोक आहुरी बड़ दर्दनाक जिंस रहउचे जे आहुरी किछि लोक 10 वर्ष काम करि सरला परे भी से माने कहउचंदी सर एसीडी पे आ किछि बाकी अछि एवं से डाउट रे मध्ये अछि। या ठारू सुंदर प्लान एते सॉलिड प्लान चारिटा लेग रो प्लान जदि चारिटा लेग रो प्लान रे जणे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रे 10 वर्ष काम कला परे जदि से कहबो मु एसीडी पे ट्राई करूची एसीडी मोर डाउट हाँ ठीक अछि 6 मास वर्ष काम करूचे ताले चलिबो। किंतु जदि जणे 10 वर्ष काम करि सरला पर ए डायलॉग मते सुनौची ताहले आपण माने मते कहंतु से लोक काम करिछि ना से लोक टाइम पास करिछि। जे जो स्टाइल रे भी काम करू जहां भी कोन करू से कोन करिछि से कोन माने ता लाइफ से कोन करिछि केते नष्ट केते खिनभिन से करिछि। तेणु जे माइंड फ्रेंड आपण समस्ते मु जानिछि आपण माने बहुत बड़ बड़ लीडर अछंती रेड डायमंड्स अछंती जो माने आज बहुत बड़ बड़ टीम के आज हैंडल करूछंती प्लैटिनम एसबु अछंती। आज मु जे आपण जो माने रेड अछंती ओके वेरी गुड किंतु मु आज अन्य समस्त को आज गोटे जो जिनस कहूँ आज आपण मानकू तार बाट भी बतैबी। तेणु जे आपण मानकर समस्त टार्गेट रेड मानकू छाड़ी समस्त गोटे टार्गेट आपण मानकू दउछि से टार्गेट होछि प्लैटिनम राइट से टार्गेट होछि प्लैटिनम से प्लैटिनम जो टार्गेट ताले प्लैटिनम हेले आपण कोन ना प्लैटिनम गोटे पोजीशन से प्लैटिनम पोजीशन ड्रीम रो पोजीशन नुह प्लैटिनम पोजीशन होछि ड्रीम रो लाइफ को एंट्री करबा पई ये होछि शेष पाहाच स्ट्रगल रो शेष पाहाच होछि प्लैटिनम। प्लैटिनम परे आपण को लाइफ रे खुशी आनंद स्टार्ट हो
तेणु ये जो प्लाटिनम जो पोजीशन कहली ये प्लाटिनम जो पोजीशन ये प्लाटिनम पोजीशन ये हूँ जो बिगनर बिगनर मानकर शेष पाच हूँ प्लाटिनम लीडरशिप प्रथम पाच हूँ प्लाटिनम राइट जो प्लाटिनम ताले प्लाटिनम प्लाटिनम हेले इनकम केते आसीबो प्लाटिनम हेले इनकम आखि दृश्य नुह किंतु रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत भविष्य को बढ़िबा पाए प्लाटिनम रे आपन रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन कहि दउचे प्लाटिनम रे प्रथमे प्लाटिनम हेले आपण इनकम करिवे 15,000 टंका मात्र 15,000 टंका इनकम को फोकस करके जदि आपण प्लाटिनम पई काम कले ताल फ्यूचर अंधार होबो आपण प्लाटिनम हेले आउ कौन ना रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हला 4 जन लोकंकु आपण 5,000 टंकार इनकम धराइबे 4 जन लोकंकु आपण हैप्पीनेस देबे से माने 5,000 5,000 5,000 5,000 लेखा इनकम करिवे आउ 16 जन लोक 1,000 टंका लेखा रोजगार करिवे राइट 16 जन लोक 1,000 टंका लेखा रोजगार करिवे 4 जन लोक 5,000 लेखा रोजगार करिवे आउ अन्य बेनिफिट तो जहाँ पाइबे किंतु 64 लोक 64 मिनिमम 64 जन से माने लॉयलिटी रो बेनिफिट्स को पाइबे ता माने जदि आपण देखिबे ताहले प्लाटिनम पर्यंत यात्रा प्लाटिनम पर्यंत यात्रा होची 80 लोकंकर यात्रा एवं प्लाटिनम पर्यंत जो यात्रा ये लक्षे 23,000 बिजनेस रो यात्रा 1,23,000 1,23,000 बिजनेस एवं योर इनकम 15,000 15,000 चारिटा डायरेक्टर इनकम करिवे 5,000 4 जन 20,000 एवं पावर ऑफ 4 माइलस्टोन 1 ये 16 जन ताले आसिला 1,000 टंका रे ये होचंती 16,000 आउ 64 जन जो माने कि कौनसी चेक पाइबे नहीं किंतु लॉयलिटी बेनिफिट से माने पाइबे राइट एवं ये टोटल होचंती ये टोटल एंटायर लॉयलिटी ठारू जदि आरंभ करिवे लॉयलिटी ठारू आपनकर डायरेक्टर 5,000 पर्यंत ए 80 लोकंकर जदि 80 लोकं कथा जदि आपण माइंड रे रखी पारिबे ताहले कोन हबो ताहले आपनकर भविष्यत बहु उज्जवलमय हेइ जिवो राइट मु कोन इनकम करूची प्रमोद सर कोन इनकम करूचंते आपण प्रमोद सर के इनकम को मध्य क्रॉस करि जिवे ये होची फाउंडेशन माने प्लैटिनम होची मैट्रिकुलेट आपनकर डिसाइड करिवो आपण आर्ट्स पढिबे साइंस पढिबे कॉमर्स पढिबे कि को लाइन रे जिवे केते परसेंट रो मार्क रखिबे किंतु मने रखंतो मैट्रिक पास कले कोनोसी गोटे आखि दृश्य चाकरी आपनको मिलिबो नाही किंतु प्लैटिनम होची मैट्रिकुलेशन जो मैट्रिकुलेशन डिसाइड करिवो जे आपण डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रो केडे बड़ लीडर आपण हेबे ताहले वर्तमान एई जो जिंस मने रखंतो प्लैटिनम माने इनकम रहउची 15,000 टंका जस्ट 4 जन डायरेक्टर को आपण 4 जन डायरेक्टर इनकम करिवे 5,000 टंका आउ 4 जन डायरेक्टर को तळे जो माने आसीबे से माने पावर ऑफ 4 माइलस्टोन 1 से माने करिवे 16 जन राइट तेणु से मानको कंपनी तरफ जीवो 1,000 टंका 16,000 टंका आउ तापरे आउ लॉयलिटी बेनिफिट जहा जहा गुडा जाए आपण जानिथिबे टोटली जदि आपण देखिबे ताले आपण बिजनेस करिवे राइट बिजनेस करिवे 1,23,000 एवं फाइनेंशियली बेनिफिट पाइबे एवं लोक आपनक द्वारा लोक पाइबे ये होची 51,000 टंकार फाइनेंशियल बेनिफिट्स तापरे लॉयलिटी बेनिफिट्स तो बहुत अछि ताहले एबे प्रश्न आसुची ए जो प्लैटिनम बा ए जो ये जिंस ये बेले बेले अन्य मानक पई काहे की कष्ट हे जाउची बेले बेले अन्य मानक पई ये काहे की कोन पई कष्ट हे जाउची ना गोटे जो जिंस रहउची मने रखंतु फॉलो द सिस्टम राइट आकु लेखि रखंतु मने रखंतु फॉलो द सिस्टम ताले व्हाट इज द सिस्टम ना सिस्टम इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस एवं सिस्टम गिव्स यू हैप्पीनेस ताले हैप्पीनेस के दउची ना सिस्टम गिव्स यू हैप्पीनेस सिस्टम गिव्स यू टाइम फ्रीडम सिस्टम गिव्स यू फाइनेंशियल फ्रीडम सिस्टम gives you a recognition
ଆକୁ ମୁଁ ଆଜି କହିଦେଲି, ମୁଁ ବି କାଲି ଭୁଲିଯିବି, ରାଇଟ୍? କାରଣ ଯେ ଆପଣ ଆକୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ କାନା, ବିକଜ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ କଣ ଥଟ୍ ଆସେ, ସେ ଥଟ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବି ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆକୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ 27 ତାରିଖରେ ମୁଁ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ 10 ବର୍ଷ କାମ କଲା ପରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସିନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଡାଇରେକ୍ଟର ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 27 ତାରିଖ ହେଲାଣି, 4ଟା ଲେଗରେ ତାଙ୍କର 4ଟା ଡାଇରେକ୍ଟର ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ବଡ ଦର୍ଦନାକ, ବଡ ପ୍ୟାଥେଟିକ ଜିନିଷ। ଇଏ କାହିଁକି ହେଇପାରି ନାହିଁ? ନା ସେମାନେ ସିଷ୍ଟମକୁ ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି। ନୂଆ ଲୋକ ତ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ଜିନିଷ, ସିଷ୍ଟମକୁ ଯଦି ଫଲୋ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସିଷ୍ଟମ କଣ, ରାଇଟ୍? ଅଧଘଣ୍ଟେ ସମୟ ଆଜି ନେବି, ବିକଜ ମତେ ଟାଣି ହେଇକି କହିବାକୁ ପଡୁଛି। ଉଫ, ଏ ଝାଡା ପେସେଣ୍ଟ ଏତେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ତେଣୁ ଯେ ଏ ସିଷ୍ଟମ କଣ? ଏ ସିଷ୍ଟମ ହଉଛି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ସିଷ୍ଟମ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ସିଷ୍ଟମ? System is a continuous process. System is a continuous process. System gives you happiness. System gives you time freedom. System gives you financial freedom. System gives you recognition. System creates more and more leaders. ଏତିକି ଲେଖି ସାରନ୍ତୁ, ତାପରେ କହିବି। ଖାଲି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିଛି କୁଆଡୁ ନାହିଁ, ସବୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ହଁ, ଆଶା କରୁଛି ସାର୍ ପ୍ଲିଜ ରିପିଟ୍ ଆଗେନ୍। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଜାଣିଛି, ଲେଖିନଥିବେ। ଓକେ, ଯେ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ଡାଇଲଗ, ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସେ ଦଶା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ନ ହୁଏ। ମୋ କଥା ହାର୍ଡ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚୁଗୁଲିଆ ବଗୁଲିଆ ମିଛୁଆ କଥା କହିବାକୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ତେଲିଆ କଥା ବି ମତେ କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଜି 10 ବର୍ଷ କିଛି ଲୋକ କାମ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ କରି ପଚାରେ ତମର ପ୍ଲାଟିନମ ହେଇଯାଉଛି, ସାର୍ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ପ୍ଲାଟିନମ ତ ପ୍ଲାଟିନମ, ସାର୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଡାଇରେକ୍ଟର ପାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛି, ସିନିୟର ଏସିଡି ହବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଡାଉଟରେ ଅଛି। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଏ କଥା ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ମୁଁ ଅନୁଶୀଳନ କରିକି ଦେଖିଲି ବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେମାନେ ବଡ କାଜୁଆଲ ଭାବରେ ଯେ ମୋଦି କେୟାରକୁ କରିଛନ୍ତି, ଟାଇମକୁ କେବଳ ପାସ୍ କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ସିଷ୍ଟମକୁ ଫଲୋ କରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଯୋଉ ଯେ ଏବେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ କି 6 ମାସ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯୋଉ ଜେନେରେସନ ଆପଣ ମାନେ ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ କଣ ନା ସିଷ୍ଟମ ଫଲୋ କରିବେ। ଫଲୋ ଦ ସିଷ୍ଟମ, ଫାଷ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ ସଂଯୁକ୍ତା, ଫଲୋ ଦ ସିଷ୍ଟମ, ରାଇଟ? ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ସିଷ୍ଟମ। ତାହେଲେ ସିଷ୍ଟମ କଣ? ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ପ୍ରୋସେସ। ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ପ୍ରୋସେସ, ରାଇଟ? ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ପ୍ରୋସେସ। ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ, ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ପ୍ରୋସେସ ଗିଭ୍ ୟୁ, ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ପ୍ରୋସେସ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦବ? ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ ଫ୍ରିଡମ ଦବ, ଆପଣଙ୍କ ତଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଲିଡରସିପ ଦବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଫ୍ରିଡମ ଦବ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ଇନକମକୁ ଧରେଇବ, ରାଇଟ? ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ଇନକମକୁ ଧରେଇବ। ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ପ୍ରୋସେସ ଭିତରେ ଲୋକ କାହିଁକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ପ୍ରୋସେସକୁ ଫିଲଅପ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ନା ଫୁଲଫିଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ବିକଜ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଜନ୍ମଗତ ଲକ୍ଷଣ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଯେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯଦି କହେ, ତାହେଲେ କଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବା ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ପ୍ରକୃତିଗତ ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଟ୍ରେନିଂରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, କୌଣସି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ବସିକିରି ଭିକ ମାଗୁଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିକିରି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବସିକିରି ଭିକ ମାଗୁଥିଲା। ଜଣେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସି ସାରିଲା ପରେ
ଆକୁ କହିଲେ ବାବା ତୁ କାହିଁକି ଭିକ ମାଗୁଛୁ? ନା ମୁଁ ବଡ ଅଭାବୀ ଲୋକ। କହିଲେ ଗୋଟେ ଶୁଣୁ, ମୁଁ ଯଦି ତତେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଏ ତାହେଲେ ତୁ କଣ କରିବୁ କହ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଭିକାରୀ ଜଣକ ଏନ୍ସାର ଦେଲା ଯେ ଯଦି ଆପଣ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମତେ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିକି ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବସିକି ଭିକ ମାଗି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ତାହେଲେ ସେ ଏଠି ଏ ମନ୍ଦିରରେ ବସିକିରି ଭିକ ମାଗୁଛି, ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ, ଏବଂ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ଯଦି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଲେ ତାହେଲେ କଣ କରିବୁ? ନା ଆପଣ ଯୋଉ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯଦି ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟା ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିକି ସେ ମନ୍ଦିର ତଳେ ବସିକି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବସିକି ମୁଁ ଭିକ ମାଗିବି। ତା ମାନେ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲାନି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ବିଜନେସ କରିବି, ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର କାମ କରିବି, ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି କରିବି। ନା, ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା କଣ? ନା ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ମୁଁ ସେଇ ଭିକ ମାଗିବି। ତେଣୁ ମୋଦି କେୟାର ହଉଛି ଭେରି କମନ ଲୋକଙ୍କର ବିଜନେସ। କିଏ କୋଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ କଣ କଣ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଇଟ? ଯଦି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭେରାଇଟି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ରେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହଉଛି ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରେନିଂ ଦବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବାରମ୍ବାର ଏଜୁକେସନ ଦବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜନ୍ମଗତ ସଂସ୍କାର, ଜନ୍ମଗତ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଛାଡି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ କଥା କୁହେ ସେ ପ୍ରୋସେସକୁ ସେମାନେ ଫଲୋ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ ରେ କହିବା ବାବା 5ଟାରେ ଉଠିବା ଦରକାର, ସେ ଟ୍ରେନିଂରେ ଯୋଉ ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଲେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଉଠିବା ଦରକାର, ନିଶ୍ଚିତ ଉଠିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ 8ଟାରେ ଉଠିବେ। ଟ୍ରେନିଂରେ ଆମେ କହିବା ଡେଲି ଆମେ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଦରକାର, କହିବା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି କଥା ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନଥିବେ। ବହୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଜିନିଷ କି ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ପ୍ରୋସେସକୁ ସେମାନେ ଫଲୋ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆଜି ଲେଖି ରଖିଲେ ତାକୁ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ଫଲୋ ଦ ସିଷ୍ଟମ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ସିଷ୍ଟମ? ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ପ୍ରୋସେସ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଗିଭ୍ ୟୁ ଯାହା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଦବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ପ୍ରୋସେସ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଦବ। ତାହେଲେ ଏବେ ଏବେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆମେ ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ସିଷ୍ଟମଟି କଣ? ଏ ସିଷ୍ଟମ ହଉଛି କଣ? ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ପ୍ରୋସେସ ହଉଛି କଣ? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ପ୍ରୋସେସ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ, ପ୍ରଥମ କାମ ହଉଛି ଆମେ ମୋଦି କେୟାର ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ପ୍ରୋସେସରେ ଯେବେଠାରୁ ମୋଦି କେୟାରରେ ଜଏନ କଲେ ଜବ ତକ ହେ ଜାନ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ଘରେ ୟୁଜ କରିକି ଚାଲିବା। ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର କଣ? ନା ପ୍ରଡକ୍ଟ ନଲେଜ। ତାହେଲେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନଲେଜ, ଇଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନଲେଜ ୱାନ ଟାଇମ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛି, ତେଣୁ କମ୍ପାନୀ ଡେଫିନାଇଟଲି ଆମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ, କମ୍ପାନୀ ଚାହିଁବ ଯେ କମ୍ପାନୀକୁ ଅଧିକ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ, କମ୍ପାନୀ ଅଧିକ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଡିଗ୍ନିଟିକୁ ଅଧିକ ବଢେଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାର କରି ଯିବ। ତେଣୁ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯଦି ବାହାର କରିକି ଯିବ, ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟ ନଲେଜ, ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ନବାରେ ଆମ ଲାଇଫରେ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନଲେଜ ନବା ଏବଂ ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଆମେ ଆଣିକି ୟୁଜ କରିବା, ୟୁଜ କଲା ପରେ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମେ ପାଇଲେ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା। ଆଜିକା ଡେଟରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଲୟାଲିଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଜି 25 ପିଭି 20 ପିଭି ହଉଛି କାହିଁକି? ନା ସେମାନେ ସିଷ୍ଟମ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି, ବା ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଷ୍ଟମରେ ପକେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାଇଟ? କାହିଁକି ଆମେ ସିଷ୍ଟମରେ ପକେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି? ନା ଆମେ ନିଜେ ସିଷ୍ଟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଯଦି ପଚରାଯିବ ତାହେଲେ ଯେ 4, 5ଟା 6ଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ 4-5 ଲାଇନ କହିପାରିବା।